बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन से जब कहीं मुलाकात होती है तो अमूमन वो अपने बच्चों के ख़राब रवैयों की शिकायत करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वालिदैन कहते हैं कि वो बच्चों में नहीं होना चाहिए, उसके हवाले से उनको कंसर्न्स होते हैं। और ज़ाहिर है ये आदात कोई दो चार नहीं गिनी जाती, मगर मैं इस वक्त इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें जो अमूमन सामने आती हैं और ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है उनका तज़किरा करूँगा। इसमें मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस पर उनके कोई वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मोबाइल के हवाले से वो बड़े सेंसिटिव हैं कि उनके हाथ में ही रहना चाहिए, उन्हें उनसे लिया ना जाए। और इसी तरह कई बार वालिदैन कहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, वो किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे, मोबाइल या किसी दूसरी चीज़ पे अड़ जाते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो बस फिर उसके लिए मुश्किल होता है उनको मनाना कि ये चीज़ आपसे ना दी जाए या ले ली जाए। इसी तरीके से कुछ वालिदैन ने मुझसे ये शिकायत की कि उनके बच्चे, उनके आपस के ताल्लुकात बहन भाइयों के, यानी वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं और आपस में एक दूसरे से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं और आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हकीकतन होती हैं, हमारे मुशाहिदे में भी आती हैं और ये कोई जो है ना वो महज़ फ़र्ज़ी नहीं है, बल्कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर। तो मेजर जो मसला है, मसलन हम ले लेते हैं मोबाइल का या बच्चों के किसी चीज़ के ऊपर ज़िद कर लेने का, तो ये बुनियादी तौर पर इस वजह से ये मसला पैदा हुआ है कि हम अपने बच्चों की शख्सियत साजी, उनके रवैयों की खूबी और ख़ूबसूरती और उनके किरदार के बनाने संवारने के हवाले से प्लानिंग नहीं रख रहे होते। यानी ये बुनियादी मसला है कि हम अपने बच्चे के बारे में ये सोचें कि उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसकी शख्सियत को हम पहले अपना एक आइडियल बनाएं कि कैसी शख्सियत हमें बच्चे की चाहिए और वो वैसी शख्सियत की तामीर की कोशिश डे फर्स्ट से करें। अब टेक्निक क्या हो उस शख्सियत की तामीर की, कैसे किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं, तो उसमें अगर आप बच्चे की हर बात मानेंगे, उसे अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम देंगे, ऐसी आज़ादी कि जिस पर कदगन नहीं है, जिस पर कोई रोक नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो जो उसके जी में आएगा वो उसका मुतालबा करेगा और फिर उस पर अड़ जाएगा और आप भी हर मुतालबा पूरा करते चले जाएंगे और बच्चे के जहन में भी ये होगा, उसकी भाई ये एक बन जाएगा ख्याल कि मैं जो भी कहूँगा मुझे ज़रूर मिलेगा, मैं ले के छोड़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किसी चीज़ पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आज तक मैं कहीं पे फ़ेल भी नहीं हुआ लेने में। तो इस तरह मतलब ये है कि ज़िद उस वक़्त पैदा होती है जब आप हर बात मान लेते हैं और कहीं भी बच्चे को ये चीज़ नहीं सिखाते कि बेटे कोई चीज़ ज़िंदगी में मिला करती है और कोई दूसरी चीज़ ऐसी होती है जो नहीं भी मिला करती, और आप किसी को यानी उसका इसलिए चीज़ें दे देना, इसलिए उसका मुतालबा मान लेना कि उसके साथ आपको मोहब्बत है। मोहब्बत तो वालिदैन की फ़ितरी है और मोहब्बत तो होना भी चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत फ़ातिह आलम, मगर महज़ इसलिए फिर हर बात को मान लेना, वो तो मोहब्बत तो तकाज़ा करती है कि कोई नुकसानदेह बात ना मानी जाए, उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। मसलन हम मोबाइल ही को ले लेते हैं इसमें कि उसके इस्तेमाल से अगर बच्चे का वक्त ज़ाय हो रहा है, उसकी पढ़ाई पर मनफी असर पड़ रहा है, उसका इखलाक बर्बाद हो रहा है, उसके जिस्मानी तौर पे वो थक रहा है, उसके पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं, उसकी आई साइट पर मनफी असर पड़ रहा है, या वो नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये तो बड़ा जुल्म है कि हम उसे ये तो होने दें मगर उसकी मोहब्बत में उसके हाथ से मोबाइल ना लें। इससे जो है ना वो इसके हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली ये है, बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप मोबाइल पहले तो अपना इस्तेमाल मोबाइल का महदूद करें। उसको गैर ज़रूरी तौर पे हर वक्त जब बच्चा देखेगा कि घर में मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, वालिदैन इसको कर रहे हैं और ये जो है वो एक ऐसी कोई चीज़ है कि इसके बग़ैर
کوئی بھی نہیں موجود، تو بچہ پھر اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے بھی دیجیے اور زیادہ وقت دیجیے اور میں بھی اس پر گیم کھیلوں، اور یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہو کہ آپ اس کو کس ایج میں جا کے موبائل دیتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہو کہ موبائل پر وہ کیا کچھ دیکھتا ہے اور وہ آپ کی نظر میں رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ مثلا گیمز کھیلنے سے جو منفی اثرات سامنے آئے ہیں یا کوئی اور خراب اس کے اوپر چیزیں دیکھنے سے اخلاق کی جو بربادی ہوتی ہے، تو اس پر تو آپ کی نگاہ رہنا چاہیے۔ پھر آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ آپ کو دیا جائے گا اور آپ اس میں پوائم سنیں گے، آپ سٹوریز سنیں گے، آپ فلاں چیز دیکھیں گے جو کڈز کے لیے ہے، جو بچوں کے لیے ہے۔ اور پھر گھر میں موبائل کی عمومی استعمال کے آورز کو کم کرنے کے لیے آپ مغرب کے بعد تمام موبائلز کو کہیں ایک جگہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ ایک رول بنا سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم بڑے اور چھوٹے اور بچے کوئی بھی موبائل یوز نہیں کرے گا۔ موبائل کا استعمال اس وقت مغرب سے لے کے سونے کے وقت تک نہیں ہوگا، تو اس سے ظاہر ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اب رہ گیا مثلا اولاد کا، بچوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ان کے تعلقات کی خرابی، تو اس کے لیے بھی دیکھیں ہر ایک چیز کے لیے ایک علاج ہے، ایک ٹیکنیک ہے اور ایک درست راستہ ہے، جسے اگر آپ اختیار کریں گے تو بچہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی اور وہ اس میں وہ خرابی دور ہوتی چلی جائے گی۔ مثلا آپ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹے یہ آپ کا ہمدرد ہے، اور بچوں کو ایک دوسرے کے لیے اچھے کام کروا کے دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کے کام کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے بچے کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کا بھائیا ہے، یہ آپ کی بہن ہے، اس وقت یہ نہ کرتا، یہ تو اس نے آپ کی ہیلپ کی ہے، آپ کے ساتھ اس نے یہ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، کوآپریٹ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں میں انصاف، کہ اگر بچے کہیں پہ ان کا پرابلم آپس کا پیدا ہوتا ہے تو آپ غلط کو غلط کہیں اور بچوں کو کہیں ٹھیک ہے بیٹے یہ غلط ہو گیا مگر آپ معاف کر دیجئے، معاف کرنا سکھائیں۔ اسی طریقے سے غلطی ایکسیپٹ کرنا بہت بڑی خوبی ہے۔ بچوں کو شروع یعنی آغاز سے ہی، ان کے بچپن ہی سے غلطیاں تسلیم کرنے کی عادت ڈالیے۔ انا جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے کہ وہ اپنے غلط کیے ہوئے کو تسلیم کرے، تو آپ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ انسانیت ہے، یہی آدمیت ہے، یہ بڑی خوبی ہے کردار کی کہ آپ نے غلط کر لیا ہے تو اسے مان لیجئے کہ میں نے یہ درست نہیں کیا۔ اور دوسرے بچے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے غلط کہہ کے سوری کر لیا ہے، غلطی تسلیم کر لی ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے۔ معاف کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بڑی خوبی ہے۔ تو اس طرح میں والدین سے یہ کہوں گا کہ بچوں کے خراب رویوں کے اوپر محض ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور خود بھی فرسٹریٹ ہونا اور بچے کے لیے بھی مسائل پیدا کرنا اور اس کی شخصیت کو بجائے بنانے کے مزید بگاڑ ڈالنا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک حل ہے، اور اس حل کو سمجھ کر، اس کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو بچوں کی شخصیت میں خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں اور ان کو خرابیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔